এই বিজেপি চৰকাৰে বিগত 5 বছৰ সাধাৰণ মানুহক যি টেটু চেপি ৰাজত্ব কৰিছিল, বয় বস্তুৰ দামে যেনেকৈ জুৰুলা কৰিছিল, মানুহে উশাহ ল'ব পৰা নাছিল। আজি এই সাৰুদ্ধ পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছৰ ফালে বতাহ বলিছে। আৰু আজি এই দলগাঁৱতো আপোনালোকে দেখিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ নেতা ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াৰ পক্ষেও আজি বতাহ বলিছে। আমি ইমান পলমকৈ অহাৰ পাছতো ৰাতি 9 বজাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে। এইটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে এইবাৰ ইলিয়াছ আলী জিকাটো যে খাটাং, সেই কথাটোকে আজি স্পষ্ট হৈছে। কিছুমান আমি সৰুতে শিকিছোঁ যে বেয়া কথা নকবা, বেয়া বস্তু নেচাবা, সভ্যতাৰ কথা কয় তেওঁ। আৰু আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজুলীৰ এজন জনজাতীয় শিক্ষক মাতি আনি তেওঁ কৈছে, টিভিত এতিয়াও আছে, যে তেওঁ মদ খাই আহিছে নেকি, আই জইন, তুমি তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক ফোন লগোৱা, এতিয়াও আছে। সেইটো কি সভ্যতা নেকি? আজি তেওঁ শিক্ষকক মাতি আনি অপমান কৰিছে। তৰুণ গগৈৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ লোক যিজনে তেওঁক হাতত ধৰি অসমত চিনাকি কৰি দিলে, ৰাজহুৱা জীৱনলৈ আনিলে, আৰু সেই তৰুণ গগৈ কৈ তেওঁ উপলুঙা কৰে। গতিকে এনে এজন লোকৰ কথাত আমি যদি ৰিয়েক্ট কৰোঁ, প্ৰতিক্ৰিয়া কৰোঁ, ভাল মানুহ যিবিলাক মানুহে ৰুচি সম্পন্ন মানুহ, সেই লোকসকলেও বেয়া পাব। মই এক কথাত ক'বলৈ আহিছোঁ, তেওঁ এতিয়া এজন কুৰুচি সম্পন্ন ব্যক্তি, তেওঁ এজন বেড টেষ্টেড মেন। সেইজনৰ কথাত যদি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে আমাক বেয়া পাব। 100+ যিটো কৈছে, 100+ বুলি যে কৈছে, বিধায়কৰ কথা কোৱা নাই, 100+ বুলিয়ে কৈছে। 100+ মানে দালিৰ দাম যে বঢ়াই দিছে, সেইটো 100+। এই যে খোৱা তেলৰ দাম 150+ কৰিছে, সেইটো 100+। এই যে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যে চেঞ্চুৰী কৰিছে, সেইটো 100+। বিভিন্ন বয় বস্তুৰ দাম যে বঢ়াই দিছে, সেইটো 100+ৰ কথা কৈছে। আমি বুজোতেহে ভুল বুজিছোঁ। থেংক ইউ। আমি 101+ পাম বুলি আমি নিশ্চিত আছিলোঁ। असम में जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव सामने आता जा रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। असम में 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां द्वारा चुनाव प्रचार काफी तेज कर दिया गया है। जहां कांग्रेस के युवराज असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं भाजपा गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए असम में उपस्थित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम के चबुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस जनोन्मुख खेल मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प समारोह में उपस्थित होकर पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा का संबोधन किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए एक तरह से जनोन्मुख खेल मैदान लोगों के जन सैलाब से उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री के आगमन पर जन समुद्र के रूप में तब्दील दिखाई पड़ा जनोन्मुख खेल मैदान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन इस चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम की संचालना प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता लांघ कुंवर द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, लखीमपुर सांसद प्रदान बरुआ, तिनसुकिया के प्रत्याशी संजय किसान, डिगबोई प्रत्याशी सुरेन फूकन, सादिया प्रत्याशी बलिन चेतिया, मार्घेरिटा भास्कर शर्मा, नाहर कटिया के प्रत्याशी तरंग गोगोई, दुलियाजान के प्रत्याशी तेरस ग्वाला, टिंगखांग के प्रत्याशी विमल बोरा, डिब्रूगढ़ के प्रत्याशी प्रशांत फूकन, लाहवाल के प्रत्याशी विनोद हजारिका, चिबुआ के भाजपा और असम गण परिषद गठबंधन के प्रत्याशी पूनाकन बरुआ, भाजपा के प्रत्याशी सहित असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष शिवाजी दुबे सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस विजय संकल्प समारोह के मंच पर उपस्थित रहे। इस विजय संकल्प समारोह के दौरान एक एक करके सभी प्रत्याशियों द्वारा उपस्थित जनता को संबोधित किया गया और भाजपा के पक्ष में वोट मांगा गया। वहीं इस चुनावी सभा के दौरान जमकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा।
আমাৰ চৰকাৰে 1 তোলাকে সোণ বিয়া নোহোৱা ছোৱালী সকলোকে দিব কৈছিল নে নাই পাইছে নেকি কোনোবাই এনেই বিয়া নোহোৱা ছোৱালীৰ মনবিলাক বেয়া হৈ থাকে তোমালোকে 1 তোলাকে সোণ দিম বুলি ক'লা আমাৰ বহুত ল'ৰাই ভাবিলে যে এতিয়া বিয়া কৰিব পাৰি বিয়া কৰিলে যদি 1 তোলাকে সোণ পায় চৰকাৰখন ভালেই 1 তোলা সোণ পাইছে নেকি ৰাইজ ঠিক আছে 1 তোলাকে পোৱা নাই আধা তোলা সোণ দিছে নেকি কিয় মিছা কথা ক'লা কিয় আমাৰ মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিলা আমাক এইটো চেপি ৰাজত্ব কৰিছে ৰাজনীতি চৰকাৰখনে সেইকাৰণে মই আহি কৈছো যে এইবাৰ ভোটটো সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ বন্ধুৱে চাইকেল চলোৱা দেখিছে আজিকালি যে চাইকেল চলায় এই মংগলদৈত আহি চাইকেল চলাইছে নগাঁৱত গৈ চাইকেল চলাইছে টিভিত দেখিছে নহয় আমিও কাগজত দেখিছো যে চাইকেল চলাইছে এটা মংগলদৈত আহি যে ওইখানে অনেক মিনিস্টার মন্ত্রীর নাম কাটা গেছে তার জন্য খুশি ইলিয়াস ভাই কেন নাম কাটা গেল আরে দম আছে সাহস আছে তুমি একজন যদি অ্যাডভোকেট তুমি একজন অধিবক্তা তুমি একজন উকিল তুমি সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে লড়াই করো না কে মারা করছে তোমাকে সাধারণ খেটে খাওয়া লোক যারা আইন বুঝে না যারা